Isa ni sa pinakalami og dili kay common nga putahe mga kalma kay lami jud kini siya labi na ato na ipulutan og panud-an. Medyo haso lang gid siya og manimaho lang jud tag iat sa ani. Para di ta manimaho ato ni butang og dahon sa bayabas og daghang tubig yun. Balik-balik ko jud tanig hugas mga kalma human ana ato ni siya lapuan butan nato og dahon sa laurel, suka, pepper og kining asin. Human aning pabukal mga kalma ato na ni siya isugba sa nagbaga ang gyud nga uling para lami jud kini siya mga kalma. Og diara ato na ni isugba diri sa nagbaga mga kalma no. So mao na itong voice over diri tan-awan na nyo giunsa na to na pagluto dia og mga on tay guman na luto. O tan-awan nyo golden brown gyud siya dapat mga kalma lami kini siya tanan.